हेलो एवरीवन मु महेश समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल को। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे। 5999 नर्सिंग ऑफिसर नियुक्ति ओ ट्रिपल एस तरफ नोटिफिकेशन आसी सारी ऑलरेडी आवेदन चली। तो ये वीडियो आम डिस्कसन करवा नोटिफिकेशन केतोटी इंपोर्टेंट पॉइंट्स जहाँकि जानी रखा आपण बहुत जरूरी अटे। जदि आप सीरियसली यही नियुक्ति प्रिपरेशन करुँच देन वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए। डिस्कसन स्टार्ट करवा ता पूर्व मु समस्त को रिक्वेस्ट करी जदि आप प्रथम थर पर मो चैनल को आसी देन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं जदि वीडियोटी आपन को जेन्युइन लगे इनफॉर्मेटिव लगे देन वीडियोटी को लाइक निश्चित भाव में करेंगे। डिस्कसन स्टार्ट करवा सर्वप्रथमे आम कथा डेट्स उपर। आपण प्रथम थर पर जदि ओ ट्रिपल एस पोर्टाल रे रजिस्ट्रेशन करुँच देन आपण शेष तारीख हूँ 6 जुलाई 2026। सेहीपरि स्पेसिफिकली जदि आप पोस्ट रि रजिस्ट्रेशन करुँच आगरू ओ ट्रिपल एस आप रजिस्टर अच्छा देन आपण शेष तारीख हूँ 6 जुलाई 2026। सेहीपरि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन आवेदन दाखल करिवार शेष तारीख हूँ 13 जुलाई 2026। तो शेष तारीख पर्यंत जमार भी वेट करंतुनी कहीं शेष समय कौन होता है ना जो वेब पोर्टल थाए ता स्लो हो जाए तो आवेदन करवा टिके कष्टकर होता है। तो शेष पर्यंत जमार भी वेट करंतुनी शेष तारीख पूर्व आवेदन करनियंतु। ठीक अच्छे। तो यहाँ था आपण फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आम कथा यही जो नियुक्ति होउची यह कंप्लीटली डिस्ट्रिक्ट कैडर या निश्चित भाव में ध्यान रखिए माइंड रे रखिए। जेते बेले भी आपण आवेदन करूछंती जिला चयन करूछंती सेते बेले जत्नवान हेबे केयरफुल हेबे कहीं ना यह हूँ कंप्लीटली डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट। जेते बेले आपण नियुक्ति पाई जाउछंती जो जिल्ला रे पाउछंती सही जिल्ला रे ही आपणकर समस्त संपूर्ण चाकरी समय से जिल्ला रे ही बीतबो। आपणकर ट्रांसफर से जिल्ला रे ही हेबो। आपण आ जिल्ला परिवर्तन करि पारिबे नाही। तो यह निश्चित भाव में ध्यान रखिए एवं जिला चयन करेंगे कहीं यह कंप्लीटली डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम कथा आपणकर पे स्केल। आपणकर पे स्केल रही 29,200 रु 92,300। तो यह गोटे जानी रखा जिनिस। नेक्स्ट एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। प्रथमे आम कथा एज उपर। आपणकर मिनिमम एज हेबा कथा 21 इयर्स सेहीपरि मैक्सिमम आपणकर 42 इयर्स होइथिबा कथा। किंतु किछि वर्गों पई जेमिति कि आपणकर एससी एसटी एससी बीसी वीमेन कैटेगरी 5 वर्ष अपर एज लिमिट रे रिलैक्सेशन अच्छी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मानक पई 10 वर्ष अपर एज रे रिलैक्सेशन अच्छी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट रहिला आपणकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा जदि कहबी देन आपण +2 पास होइथिबा कथा। ता सहित आपणक पाखरे डिप्लोमा इन जीएनएम किंबा बीएससी नर्सिंग यही क्वालिफिकेशन थिबा आवश्यक। ता सहित आपणकर जो ना अच्छी ताहा स्टेट नर्सिंग काउंसिल रे रजिस्टर थिबा नितांत आवश्यक जरूरी अटे। तो यह थिला आपणकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ता सहित आहरी किछि क्वालिफिकेशन रही जेमिति कि आपण ओडिया लेखि पढ़ी बा कही जानुथबा आवश्यक। मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन बा सप्तम श्रेणी पर्यंत आपण निश्चित भाव में ओडिया को गोटे भाषा भाव में पढ़ी थे। ता सहित मेट्रिकुलेसन मध्य आपण गोटे ओडिया मीडियम भाव में ओडिया को गोटे मीडियम लैंग्वेज भाव में आपण माने मेट्रिकुलेसन आपणकर थिबा कथा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट कथा है आम आ केतोटी जिनिस उपर जहाँकि जानी रखा बहुत ही जरूरी अटे। जेते बेले आपण आवेदन करूछंती आपण को 500 टंका आपण को एग्जामिनेशन फी देवा को पड़िबो। किंतु जदि आपण एससी एसटी बा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अटंती ताहले आपण को पई कोनोसी पैसा देवार आवश्यकता नाही। आपण को पई यह संपूर्ण निःशुल्क अटे। किंतु जो माने भी पैसा पे करुछंती बा टंका दउछंती से माने कोन ना जेते बेले आपण परीक्षा रे एपियर होउछंती
ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ଫିସ୍ ବା ଯେଉଁ ଚାର୍ଜେସ୍ ନିଆଯିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। ତ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ହେବ ତା'ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଉପରେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କସ୍ ରହିଛି 100 ମାର୍କସ୍ ଏବଂ ସମୟ ରହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା। ମାନେ ଯାହାକି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, କାହିଁକିନା ୟୁଜୁଆଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର OSSC ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଏ ସେ ଏତେ ସମୟ ଦିଏନି। ବାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ OSSC 90 ମିନିଟ୍ସ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଆୱାର୍ସ ଦେଉଛି। ତ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ। ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଚର୍ 2ରେ ଗୋଟେ ସିଲେବସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 60 ମାର୍କସ୍ ରହିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ସ 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 25 ମାର୍କସ୍। ଏରିଥମେଟିକ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଟିଗଣିତ କହିଥାଉ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର, ତାହା 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ 10 ମାର୍କସ୍। ଇଂଲିଶ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5 ମାର୍କସ୍, ଟୋଟାଲ୍ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ କ'ଣ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ଆୱାର୍ସ ଟାଇମ୍ ବା 2 ଘଣ୍ଟା ବା 120 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରହିଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 0.25 ମାର୍କସ୍ ଡିଡକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେବସ୍ ଉପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଜାଣିବାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା'ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସିଲେବସ୍, ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି 16ଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍। ଏ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୟାରି କରୁଛି ଏହା। ତ 60 ମାର୍କସ୍, ତ ଏହା ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି, ତା'ର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣି ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତା ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।